अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी से गुजारिश है कि इस्लामिक ऑफिशियल 0786 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी आने वाले वीडियो वक्त पर आपके पास पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है इस्लामी बहनों की नमाज पार्ट 49। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने पिछली वीडियो में नियत करना, तौज़, तस्मिया, सना और सूरह फातिहा कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ा है। अब चलिए सूरह फातिहा के बाद सूरह कैसे पढ़ते हैं। सूरह फातिहा ख़त्म करके आहिस्ता से आमीन कहिए। जी हाँ, आहिस्ता से क्या कहना है? आमीन। फिर 3 आयत या एक बड़ी, कितनी? 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या कोई सूरत, मसलन सूरह इखलास पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जमा कंजुल ईमान, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। तुम फरमाओ अल्लाह है, वह एक है। अल्लाह बे नियाज है, ना उसकी कोई औलाद और ना वह किसी से पैदा हुआ, और ना उसके जोड़ का कोई। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए, रुकू में थोड़ा झुके। जी हाँ, सना, सूरह फातिहा और कोई भी सूरत पढ़कर उसके बाद क्या करना है? रुकू में जाएंगे। यानी इतना कि घुटनों पर हाथ रख दे, ज़ोर न दीजिए। घुटनों पर क्या करना है? ज़ोर नहीं देना है। और घुटनों को न पकड़िए, घुटनों को भी नहीं पकड़ना है। और उंगलियां मिली हुई और पाँव झुके हुए रखिए। मर्दों की तरह खूब सीधे मत कीजिए। जी हाँ, मर्दों को एकदम पीठ को सीधा करना पड़ता है, लेकिन औरतों में पूरा सीधा नहीं करना है। कम अज़ कम 3 बार रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम। कितनी बार पढ़नी है? 3 बार। सुबहान रब्बियल अज़ीम यानी पाक है मेरा अज़मत वाला परवरदिगार कहिए। फिर तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदह। तस्मीह किसे कहते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदह यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। हाँ, जिसने उसकी तारीफ़ की, अल्लाह तबारक ताला ने सुन लिया। कहते हुए बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाइए। इस खड़े होने को कौमा कहते हैं। रुकू से जब खड़े होते हैं उसको क्या बोलेंगे? कौमा करना। जी हाँ। इसके बाद कहिए अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, सब खूबियाँ तेरे ही लिए है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखिए, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखिए कि पहले नाक, फिर पेशानी, और यह ख़ास ख्याल रखिए कि नाक की सिर्फ नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे।
جی ہاں، صرف ناک کی نوک نہ لگے، ہڈی بھی اس کی ٹچ ہو جائے۔ چانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، سجدہ سمٹ کر لیجئے، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، اور ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجئے، اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے۔ اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے۔ پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند۔ پڑھیے، پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھے، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے اور الٹی سرین پر بیٹھیے، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہوئی۔ جی ہاں، اب یہ مکمل 1 رکعت ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورہ پڑھیے، اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدہ کیجئے۔ جی ہاں، پہلے میں ثنا پڑھنا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے باقی میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے اور الٹی سرین پر بیٹھیے، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ قعدہ۔ اب قعدہ میں تشہد پڑھیے۔ جی ہاں، تشہد اب اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، نہیں تو ویڈیو لمبا ہو جائے گی۔ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔